जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। एक भिखारी लड़का रास्ता पर बैठा रोटी खा रहा था। एक मुल्क का बादशाह बहुत जालिम था। एक गांव में एक किसान रहता था। वो बूढ़ा हो गया। की सबक आमोज बातें, दिलचस्प हिकायात रोज सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हम यूं ही मेहनत करते रहें। आपका एक लाइक हमें बहुत एनर्जी देता है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं मेराजुद्दीन हाजिर हुआ हूँ इस नए वीडियो में कुछ नया लेकर। जैसी करनी वैसी भरनी। एक भिखारी लड़का रास्ता पर बैठा रोटी खा रहा था। उसको थोड़ी दूर पर एक कुत्ता सोता हुआ नजर पड़ा। उसने कुत्ता को पुकारा और उसकी तरफ रोटी का एक टुकड़ा बढ़ाया। कुत्ता रोटी देखकर उसकी तरफ दौड़ा और उसके पास पहुंचा तो उस शरारती भिखारी लड़के ने कुत्ते के सर पर लाठी से मारा। कुत्ता लाठी की चोट से बिलबिला उठा और उस लड़के पे भौंकता हुआ भागा। ये सारा वाकया एक शख्स अपने कोठे पर बैठा देख रहा था। उस हरकत से उस शख्स को उस भिखारी लड़के पे बड़ा गुस्सा आया। उस शख्स ने एक तरकीब सोची उसको सबक सिखाने के लिए। वह शख्स नीचे उतरा और भिखारी लड़के को कुछ रुपया दिखाया और उसको बुलाया। लड़का रुपया देखकर दौड़कर उस शख्स के करीब पहुंचा। उस आदमी ने रुपया तो अपने जेब में रखा और उस लड़के के हाथ पर छड़ी से मारा। लड़का मार की चोट से रोने लगा और रोते हुए उस आदमी से कहने लगा कि आपने मुझे इस तरह क्यों मारा? मैंने तो आपसे कुछ मांगा नहीं था। वह शख्स बोला कि तुमने कुत्ते को क्यों मारा? उसने भी तो तुमसे कुछ तलब नहीं किया था। जैसी करनी वैसी जुल्म से लोग बहुत परेशान थे। उसके जुल्म की वजह से लोग उससे नफरत करते थे। उसका नाम सुनते ही लोग कांपने लगते थे। एक दिन क्या हुआ, बादशाह ने पूरे मुल्क में ये ऐलान करा दिया कि बादशाह आज अपनी रियाया से कुछ कहना चाहता है। ये ऐलान सुनकर सब लोग जमा हो गए। बादशाह ने कहा, मैं आपका शहंशाह, आज आप रियाया की मौजूदगी में वादा करता हूं कि आज के बाद कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करूंगा, जुल्म सितम नहीं करूंगा। मेरा तरीका शफकत और मोहब्बत से भरा होगा। मेरा मामला नरमी भरा होगा। तारीख के पन्नों में मेरा नाम दर्ज किया जाएगा। नर्म दिल बादशाहों में मेरा नाम अव्वल नंबर पे शुमार किया जाएगा। अब मैं ऐसा बादशाह बनकर आपको दिखाऊंगा। लोग हैरान हुए और सोचने लगे, बादशाह सठिया गया है क्या? खैर, सब सोचने लगे ऐसे ही बोल रहा है, वक्त बताएगा ये बदला है या नहीं। लोग चले गए। वक्त के साथ साथ बादशाह बदलता गया और बिल्कुल बदल गया। सारी आवाम बहुत खुश थी। कई महीने बादशाह इसी तरह रहा। वजीर से सब्र न हुआ। एक दिन हिम्मत कर बादशाह, किस वजह से आपका दिल बदल गया और आप इतने अच्छे और शरीफ हो गए? बादशाह बोला, कुछ दिन पहले की बात है। मैं जंगल में जा रहा था। मेरी नजर एक लोमड़ी पर पड़ी। वो बेचारी भाग रही थी। उसके पीछे एक बड़ा सा कुत्ता लगा हुआ था। लोमड़ी को अपना सुरंग नजर आया। वो उस सुरंग में छलांग लगा रही थी कि कुत्ता लोमड़ी जोर लगाकर बिल में घुस गई। जख्मी टांग लेकर कुत्ते ने लोमड़ी को माजूर कर दिया, एक झटका देकर। कुछ देर बाद मैं गांव में पहुंचा तो वही खौफनाक कुत्ता के जा रहा था। उस आदमी को गुस्सा आया। उसने एक भारी पत्थर उठाया और कुत्ते के टांग पर दे मारा। उस
چوٹ سے کتا بھی معذور ہو گیا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ وہ آدمی کچھ دور آگے بڑھا تو ایک کھڑے گھوڑے نے اس کے ٹانگ پہ ماری۔ وہ آدمی بھی چوٹ کی وجہ سے ایک ٹانگ سے معذور ہو گیا۔ جب اس گھوڑے نے چلنا شروع کیا اور دوڑتا ہوا ایک گڈھے میں جا گرا، اس کی وجہ سے اس کا بھی ایک ٹانگ معذور ہو گیا۔ بادشاہ اتنا کہہ کر چپ ہو جاتا ہے۔ پھر کہتا ہے، میں نے لوگوں کے ساتھ بہت ظلم کیا، بڑی ناانصافی کی ہے، کسی کی پرواہ نہیں کی میں نے اور حکم چلاتا رہا۔ جب میں نے سوچا کہ وہ خالق میرے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرے گا جو میں نے اس کے مخلوق کے ساتھ کی ہے، کیوں نہ میں اس کے مخلوق کے ساتھ صلح کروں تاکہ وہ بھی میرے ساتھ صلح کا معاملہ فرمائے۔ بس یہی بات تھی۔ وزیر ایک مکار، چالاک، دھوکے باز آدمی تھا۔ بادشاہ کی یہ کہانی سن کر بھی اس کی کیفیت نہیں بدلی۔ مکار وزیر سوچا کہ اب بادشاہ بدل گیا ہے، بہت رحم دل ہو گیا ہے، کیوں نہ اس کی رحم دلی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کا تخت پلٹ دیا جائے۔ یہ غلیظ سوچ لیے وہ وزیر سیڑھی سے اتر رہا تھا کہ اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ گر گیا۔ اس دار فانی سے وہ چلا گیا، اس دار فانی کو وہ چھوڑ گیا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ میرے محترم، ہم اچھا کرے، اچھا سوچے، ہمارے ساتھ بھی اچھا ہوگا۔ ہم اچھا کریں گے، ہمارے ساتھ بھی اچھا ہوگا۔ ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ وہ بوڑھا ہو گیا اور اس کا بیٹا جوان۔ بوڑھے کسان کو دمے کا مرض لاحق ہو گیا۔ اب رات ہوتے ہی دمے کا زور بڑھ جاتا، کھانسی اور بلغم نکلنا شروع ہو جاتا، جس کی وجہ سے گھر سارا خراب اور گندا ہو گیا۔ چنانچہ یہ سلسلہ ساری رات جاری رہتا۔ وہ بوڑھا کسان بیماری کی وجہ سے سکون کی نیند نہیں لے پاتا اور اس کے بیماری کی شدت کی وجہ سے گھر والے بھی نیند پوری نہیں کر پاتے تھے۔ بیٹا سارا دن کام کاج کرتا اور رات کو تھکا ہارا گھر واپس آتا۔ باپ کی بیماری کی وجہ سے سکون کی نیند بھی نہیں لے پاتا۔ بار بار اٹھنا اس کو بہت برا لگا۔ وہ لڑکا بیزار ہو کر کچھ سوچا اور پھر کہتا ہے، نہیں، وہ میرا باپ ہے۔ رفتہ رفتہ وقت گزرتا گیا۔ بوڑھے باپ کی طبیعت بگڑتی گئی۔ جب یہ معاملہ روز کا ہو گیا تو وہ نوجوان سوچنے لگا کہ نہ یہ مرتا ہے، نہ سکون سے جینے دیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ سونے دیتا ہے، کیوں نہ اس کا کام ہی تمام۔ نے ایک ترکیب سوچی۔ قریب میں ایک دریا بہہ رہا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے بوڑھے باپ کو کندھے پہ اٹھایا اور دریا کی طرف چل دیا۔ اب یہ باپ خاموش، کچھ نہیں بول رہا کہ کہاں لے جا رہے ہو اور کیوں لے جا رہے ہو۔ بیماری کی وجہ سے ویسے بھی سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا۔ مقابلے کی طاقت تو تھی نہیں، مگر دل کا چور جانتا تھا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ آپ بھی بولیں، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ چنانچہ جیسے ہی بیٹا دریا میں اترا، پرانی بات یاد آنے لگی بوڑھے کو۔ پانی گھٹنوں تک پہنچا اور جیسے ہی بیٹا پھینکنے کا ارادہ کیا اور ہاتھ کو حرکت دی تو باپ کہنے لگا، بیٹا یہاں پہ مت پھینکو،
किसी दूसरी जगह पे फेंक दो मगर यहाँ पे नहीं। बूढ़ा पुरानी बातें याद करके ये फरियाद करने लगा बेटे से। बेटा बोला, यहाँ भी पानी, वहाँ भी पानी, पर यहाँ पर क्यों नहीं, वहाँ पे क्यों, राज क्या है? बाप बोला, बस मेरी ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश है, बस मेरी ख्वाहिश है, आखिरी ख्वाहिश तो पूरी कर दो। बेटा बोला, अब तो राज जान कर ही फेंकूंगा। बाप कहने लगा, बात दरअसल ये है कि मैंने भी अपने बाप को यहीं पे फेंका था। जैसी करनी वैसी भरनी। बेटा कहने लगा, अच्छा ये बात है। बेटा फौरन दरिया से बाहर निकला और सीधा अपने घर गया। बाप का कमरा साफ किया, बिस्तर को धोया, चादर बदला और सुबह जब हुई तो डॉक्टर को दिखाया, दवा दिलवाई। बाकी जिंदगी खूब उसकी खिदमत की और खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। और इस वजह से वो बाप को वापस ले आया कि हो न हो कल मेरा बेटा मेरे साथ अगर यही करेगा तो मेरा हश्र क्या होगा। सबक जैसा हम करेंगे वैसा हमारे साथ सलूक होगा। लिहाजा अच्छा करें, बुजुर्गों की खिदमत करें ताकि हमारी भी खिदमत हो। इस तरह की सबक आमोज बातें, दिलचस्प हिकायात रोज सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हम यूं ही मेहनत करते रहें। आपका एक लाइक हमें बहुत एनर्जी देता है।